Salam alaikum, Malidoum. Nous castrons bien, Maïna fait à partager. À partager, amena do en émission kono. Anga folie blebele se chaque tiami aidrama anga shirfuke ala quartier kabako frola. N'a pas fait traitement miraculeux à une tension diabète. Pana badé à numéro 78 03. Donc à partager tamale encore yana mettre d'autres titres kono. Ma ina ou fait malidon akane Lipton mi no Lipton Nour Gold Lipton tenenga mali kono atemo ko kele aka indigestion ma aw sunt ganini aka korobo kala aka galombona Lipton Nour Gold ale rebe mali Lipton be sans fait donc à partager amena don anga sujet kono sujet bafla amena ndado la ja anga armée kabako bara minge ja Amadou Koufa ka katiba no katiba masina ambora kalama ja Amadou Koufa ka mo armée digi de ka Amadou Koufa ka mo la digi kara Amadou Koufa ka mo la télé ka partager o temelengo nor ko imbe gata chogo menani mali situation ambe armement soro mais anga tilia yurusika basique cha mali konala risika basique cha mali konala anga tilia parce que munanga anga tilia o tem flana amana dola parce que jugoya fanga be gabo francité na antoine amana kana anda do temna donc nous ne bena développer a balmakeni au dengue fait nous amara c'est la jury chercheur yana ambita yoroja ame mirini tasi black kase ntogomama nous amara bachili actuellement comme abe bere la garde à vue là awere beba a situation kalama mgo ko akili la kone do nete donc ko be kiri ka boloka ani Soumaïlou Boubé ka famille donc entendant do kiri là parce que nere homme de droit ni ko bla la kiri ka boloka nga ban amba to kiri ka barake donc menebe min don on me min fo en autorité non autorité de la transition autorité a la activiste ou protéger activiste mon ka surtout ni wakati transition soutenir ambeka ye ou beka exposer kojuku activiste ou beka exposer kojuku parce que transition de mebeka c'est niveau dollar tellement garamado nga faso kanu ngabu souvent abe ou exposer donc autorité ay activiste ou protéger ou lakana ou bere ou do valeur là aka sekinga ou do valeur là est-ce que vous voyez ay activiste ou do valeur là ramade ega wulujugo ni afaka dota bikin ega wulujugo ni afaka ramade dota bikin est-ce que vous voyez OK donc amana un sujet follow là bolmo anga fo tugune ko bravo l'armée iba kalama tubabu kuyen Amadou Koufa ka katiba masina ukuntara nin katiba ke dien wili katiba de ukuntara ke ko Amadou Koufa ka kelekelaw ku tise ka kele awakli bala yani France 24 ni RFI yanu ka fermer dien matin nous ma fo Amadou Koufa ka katiba ma ko nunu ko jihadisi munundo u forle ko jugun ko jihadisi munundo u kelemandi ko jihadisi munundo ko nunu tiran yona ku be kabako daika Francis kumba yira ko ala le rebe sira Amadou Koufa ka katiba yen wi Amadou Koufa kunga jine ka Amadou Koufa ke kabako moye ale ni yad agali kasro u mona am krefe ya moptika ube Amadou Koufa don ama faria mi nguya Amadou Koufa la re u kuntara o faria re do ala campagne médiatique jaja me kabako de foyer jaklongete ka armela jasajo kamara naka chaw klongete ke ula we démonstration de force munge iba dongwa katiba we explication mi nama katiba bisegata mogo kemenani na
katiba bse kata mɔgɔ 400 na o b'a yira k'a fɔ à peu près Amadou Koufa ka mɔgɔ a bse kata mɔgɔ 400 mɔgɔ 500 u ye min fɔ yɛrɛ olu tubabu ye min fɔ ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ o katiba i b'a kalama ko armée ye digi kɛ o de la o katiba i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ 200 de sa fagara mɔgɔ 203 ko de fagara o katiba la cɛnten dogo la nte mana perti yɛrɛ nin b'a yira k'a fɔ ko Amadou Koufa ko nin y'a ka se bannen nin b'a yira k'a fɔ ko yanni diɲɛ wuli cɛ Amadou Koufa tɛna an tɔɔrɔ tuguni nin b'a yira k'a fɔ ko katiba masina ko nin ye o bannen ja Mali armée man Mali armée ye cɛbakɔrɔ ye Mali armée u ye cɛ ye an ka force spéciale a b'a kalama k'u ma minɛ cogo sɔrɔ force spéciale la wa an ka force spéciale ye technique dɔw développer an ka armée ye technique dɔw développer surtout avion nana a b'a kalama an ka mɔgɔw bɛ ka to ka jigin para de la an ka mɔgɔw bɛ ka jigin para de la an ka mɔgɔw bɛ armée ka communiquer baden na i b'a mɛn ko des actions aéroterrestres o kɔrɔ ye mɔgɔw bɛ ka bila sanfɛla la ka jigin ani mɔgɔw bɛ ka bila duguma ka baara kɛ sanfɛla ni dugumala olu de bɛ ka baara kɛ i b'a kalama wagati jan o de kun ye Mali armée cɛ donc i b'a ye k'a fɔ u taara bari Amadou Koufa n'a ka mɔgɔw la u bɛ regroupement na u bɛ ɲɔgɔn ye la mais i b'a dɔn terroriste ninnu mun ta tɔ kɛra mulubaliya ye ka taa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛ ka taa regroupement kɛ yɔrɔ min ni a bombardera Mura il paraît que u kun bɛ yɔrɔ in na a mɛnna u dɔnnen don a kun b'u kɔnɔ ko Mali armée tɛ taa u nɔfɛ quoi wa hakili la ko n'u bɛ yen yɔrɔ la k'an tɛ kariya ka taa u nɔfɛ mais billahi u t'a dɔn ko Mali armée yɛlɛmana ni Faransi de y'u nɛgɛ ni mɔgɔ min ye u nɛgɛ k'u su k'u bila Mali armée la billahi u t'a dɔn ko minɛn min bɛ an bolo minɛn tɛ dɛ dusukolo cɛ minnu bɛ an bolo actuellement u cɛw ka fari ko diden an ka force spéciale ninnu u ka fari ko diden an ka gendarmerie an ka garde nationale an ka police détermination yɛrɛ de bɛ cɛw la bi cɛw tɔɔrɔlen don armée la u bɛ fɛ Faransi daga ka bɔ an da la terrorisme ko ye mɔgɔw tɔɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sarasi baden de sara filiyatɔ caman bɛ yen mɔgɔba de perdira nord kɛlɛ in na donc bi an ka sarasiw u bɛ fɛ ka terrorisme ko de ban yanni diɲɛ wuli cɛ an kana terrorisme ko kuma mɛn Mali la Musa Tarawele y'a fɔ ko rébellion tɛ négocier ko rébellion a tɛ négocier terrorisme fana tɛ négocier Amadou Koufa ninnu mɔgɔ nɛgɛntaw tɛ ninnu ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ sigi ka u nɛgɛn o k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ni sigikafɔ ka d'u ye parce que olu u nunjuru bɛ Faransi de bolo Faransi de bɛ ka olu téléguider olu ta tɛ diinɛ ko ye tuguni dɛ u bɛ Faransi ka baara de la sinon Amadou Koufa kun bɛ an fɛ yan mɔgɔ si kun t'a dɔn ko kɛlɛkɛcɛ don tubabuw de taara ka commentaire kɛ kɛlɛkɛcɛ don cɛ 400 b'a bolo cɛ 500 b'a bolo ni cɛ 400 ni cɛ 500 b'i bolo armée fɔlɔlama a n'a sisanlama u tɛ kelen o de la i b'a ye k'a fɔ u ye ta tugu non u ye perte min don djihadistes kun ne ma d'a la ni Yadagali n'a ka cɛw bɛ sɔn ka jɔ tuguni Yadagali n'a ka mɔgɔw k'u bɛ jɔ tuguni Mali armée ye wala a bɛ baranɛ la Yadagali a y'a ye min kɛra Amadou Koufa n'a ka mɔgɔw la sinon rumeur dɔw bɛ ka circuler mais Malidenw ne tɛ se ka o fɔ quoi dɔw bɛ ka rumeur circuler comme quoi ko Amadou Koufa minɛla tiɲɛ la information tɛ n bolo k'o confirmer an bɛ to an ka autorités kɔ mais digi de kɛra Amadou Koufa ka mɔgɔw la digi kɛra ka Amadou Koufa ka mɔgɔw bi digi kɛra u la est-ce que cɛ bɛ Amadou Koufa bolo tuguni ne bɛ n yɛrɛ ɲininka est-ce que cɛ bɛ Amadou Koufa bolo tuguni an bɛ wagati min na Yadagali min kɛra Amadou Koufa la i y'a ye mais n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn bilahi dɔw bɛ terroriste ko u b'a haramuya ni parents bɛ se ni minnu den b'a la minnu balima b'a la a y'aw balima n'aw denw bɔ a la dɛ armée tɛ kulonkɛ tuguni dɛ ni min ka mɔgɔ bɛ terroriste la a y'u sama ka bɔ a la u ka banbagaci wale dabila terrorisme dɔrɔn tɛ dɛ ka bi kariw kan ka bi mɔgɔw kan ka bi villagew kan i b'a kalama armée wulila nin bɛɛ de bɛna dabila billahi nin bɛɛ de bɛ dabila donc n bɛ min fɔ aw ye a ye aw hakili sigi a y'aw jigi sigi
an mina munu sɔrɔ kabako don bi terroriste n'u ko k'u bɛ opération planifiée an ka armée bɛ se ka bɔ a kalama matériel bɛ an bolo n'i ko ko cɛ saba cɛ naani cɛ duuru u ka fara ɲɔgɔn kan bi an ka armée bɛ se ka u fara ɲɔgɔn kan an ka armée b'a ye u b'a localiser cɛ duuru cɛ tan tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni k'an ka armée ma bɔ a kalama bi an ka renseignement nous avons le meilleur renseignement dans la sous-région an ka SE bɛ baara la Moribo Kone a bɛ foni yɔrɔ la SE bɛ baara la an ka service de renseignement tɔw u bɛɛ bɛ baara la n'i y'a ye k'a fɔ attaque dɔgɔyara an bɛ se ka an tɛ ka se ka bin a kɔnɔ parce que an ka service de renseignement de ye baara kɛ wa an ye nin baaraba min kɛ ka taa bari terroristes la i b'a dɔn ko service de renseignement ye baaraba kɛ parce que ni renseignement ma u localiser k'a ye ko mɔgɔw tonnen bɛ ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn dɛ an ye moto minnu ye ko moto 200 o de jenina moto 200 n'a fɔra ko moto 200 jenina sisan a y'a jateminɛ moto kelen kan mɔgɔ fila bɛ se ka sigi motow kan mɔgɔ fila bɛ se ka sigi motow kan sinon ne b'a dɔn ne dalen b'a la mɔgɔ minnu sara a ka ca ni nin mais communication na armée bɛ ka min communiquer nin fana ka ɲi ta parce que an bɛ kɛlɛ dɔ la n'an tora k'an ka communication kɛ an ye terroriste hakɛ min faga ka to k'a communiquer à 100% i b'a kalama ko tubabu don dɔ o bɛna wuli an kama tuguni o bɛna wuli k'u b'an tɔgɔ tiɲɛ tuguni donc armée ka nin communication ka ɲi u ka communication ka ɲi u ka communication tagabolo ka ɲi c'est très important parce que France bɛ fɛ de k'a b'an tɔgɔ tiɲɛ k'an bɛ ka danatɛmɛ walew kɛ parce que a b'a dɔn ni nin ko mɛnna kalo 2 mana kɛ i tɛ terrorisme ko kuma mɛn Mali la o de la a bɛ k'a essayer k'a b'an ka armée tɔgɔ tiɲɛ tuma bɛɛ k'a b'an ka armée tɔgɔ tiɲɛ a kun ye mun ye pour que armée ka opération jɔ France bɛ fɛ Mali armée ka opération de jɔ o de la a bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ kɛ parce que ni tɔgɔ tiɲɛ kɛra le temps que enquête bɛ kɛ i bɛ opération jɔ mais Mali armée y'o de faamu an tɛ k'an kɔsi an tɛ ka opération jɔ opération bɛ ka continuer de terroristes fo k'u sa u bɛ terrorisme ya aramu nin senfɛ donc an bɛ Asimi fo ka Choguel fo o tɛmɛnen kɔ an bɛ segin ka min fɔ ne bɛ min na an k'a lajɛ joona an ka autorités Sadio Kamara u ka demander Russie ka base a ka sigi Mali kɔnɔ ni Russie ka base yɛrɛ de sigira i b'a kalama k'o bɛ ne hakili sigi u ka demander u ka yɔrɔ 3 la Russie ka base ka sigi par exemple T-Site la zone des 3 frontières an mago bɛ Russie ka base kelen na ye armée ka base bɛ ka fara Russie ka base kan o kun ye mun ye France tɛ se ka janfa labɛn tuguni parce que i b'a kalama France taara Niger de Niger a bɛ fɛ ka Mali déstabiliser à partir de la zone des 3 frontières France bɛ fɛ ka Mali déstabiliser parce que zone des 3 frontières n'i y'a ta k'a lajɛ halisa France ka contrôle bɛ o jamana 2 ɲɔgɔn kan parce que Burkina u ka président olu ka position ma dɔn en Niger olu ta tɛ dugu la parce que bɛɛ b'a dɔn France u n'u ka moyen min bɛ u bolo ani Niger u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ ko dɔ ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma mais T-Site ni Russiw ka base sigira yen fo k'u sa bilayi France b'i ka minɛn cɛ sisan a bɛ taa France ni Russiw ka base sigira T-Site diɲɛ don o don France b'a ka minɛn cɛ ka bɔ Niger a bɛ taa n'a ye France u ka base dɔ ka sigi T-Site u ka base dɔ ka sigi est ce que i y'a faamu Tessalite aussi an k'u ka base dɔ sigi Tessalite nin b'a yira ni nin kɛra fo ka dugukolo meleke i t'a mɛn ko rébellion wulila Mali la ko rébellion ye armée kɛɲɛ o tɛ kɛ tuguni parce que Mali ka intérêt bɛ yen Russie ka intérêt bɛ yen o de kɛra Bachar la n'i y'a ye Bachar ma bin diɲɛ bɛɛ ye janfa siri Bachar kama n'i y'a ma bin parce que ani Russie de kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabini Russie ye kɛlɛ daminɛ Américains bolila Français bolila Syriens bon n'o Russie kelen n'u ka base 2 ɲɛnama bɛ yan France bɛ boli Amérique bɛ boli bilahi u bɛ Mali haramu u bɛ Mali to yen k'u yɛrɛ ɲini u b'a dɔn Russiw tɛ kulonkɛ la ka guerre kɛ bloc ye a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Russiw t'a kulonkɛ la u t'a tan di cɛ si ma u t'a tan di cɛ si ma o de la ne b'a demander autorités ka accélérer n'o kɛra u bɛ pression baden de bɔ an ka armée kan a bɛ pression caman ka bɔ an ka armée kan imagine T-Site sisan Russie ka base dɔ ka sigi T-Site ye Russie ka base dɔ ka sigi est ce que i y'a faamu Tessalite aussi Tessalite ni T-Site tɛ kelen ye hali Menaka yanfanw na Russie ka base dɔ ka sigi base 3 malidenw o la an m'an da ka sunɔgɔ France tɛ dɛ u ka taa OTAN wele ka na Mali fɛn tɛ se ka Mali sɔrɔ
France ka dogon u ka taa OTAN wele kana billahi fo tse ka Mali sɔrɔ parce que France tɛna fara Mali la fo da jolima a bɛ ka an ka dugukolo susuni min kɛ France y'an ka dugukolo piyeli min kɛ a n'a ye dugujukɔrɔ nafolo min ye a ye gazi min ye Mali dugukolo jukɔrɔ a ye pétrole min ye a bɛɛ ni Ala cɛ o tɛ fara Mali la i ma y'alu bɛ ka Alassane ninnu su ka bila an na hali bi mɔgɔ dɔw ye n wele k'a fɔ Ivoire ko RTI la ko MINUSMA k'u ka ɲɛmɔgɔ ko MINUSMA ka ɲɛmɔgɔ dɔw taara fɛn na a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ k'u taara Alassane fɛ yen ko ka taa yira k'a fɔ ko Ivoire k'a ka contingent MINUSMA Ivoirien minnu bɛ MINUSMA la k'u ka dɔ fara u ka effectif kan aw ni Ala ni kira cɛ o bɛ kɛ k'an to yan o kɔrɔ tɛ ka mercenaires cɛ ka n'u sura an ka jamana kan o tɛ kɛ yanni diɲɛ wuli cɛ yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ kɛ est-ce que vous voyez yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ kɛ n balima dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko l'arrestation de Amadou Koufa n balimaw an tɛ se ka fɛn f'o la mais digi de kɛra Amadou Koufa la a ka cɛw kɛlɛkɛcɛ tɛ Amadou Koufa bolo tuguni bi n bɛ se ka min fɔ a ye kɛlɛkɛcɛ t'a bolo mais a yɛrɛ minɛli ne tɛ se ka o confirmer on va attendre l'armée parce que mɔgɔw sara mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ il se pourrait hali a bɛ se ka kɛ k'a sara mɔgɔw fɛ n ko a bɛ se ka kɛ parce que su ni su taara su kan ka identifier de mɔgɔ hakɛ minnu sara u kan k'u su larawe de ka layɛ mɔgɔ qualité minnu b'u la o identification bɛ se ka tan ta dɔw ko k'a minɛla ni a si dalilu tɛ an bolo a si dalilu tɛ mais armée bɛ communiquer n kɔni b'a dɔn an ye victoire min kɛ i b'a ye dans 2 jours ɲɔgɔn armée bɛ communiquer mɔgɔ c'est à dire terroriste ɲɛmɔgɔ minnu sara u bɛna précision d'an ma halisa davantage donc an ka da an ka armée la an k'an ka armée soutenir an ka tugu an ka armée kɔ an ka teliya Russiw ka base ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ ka minɛn d'a ma dɛ mais u ka base ka kɛ an ka jamana kɔnɔ u ka taa base kelen sigi Tessit la zone des 3 frontières u ka taa base kelen sigi u ka taa base kelen sigi Aguelok et disons Tessalit o la u bɛ diɲɛ c'est à dire u bɛ Sahel bɛɛ contrôler a tɛ si France la k'a bɛ molobaliya kan na tuguni a tɛ si Niger la ko ni France bɛ janfa labɛn an kama a tɛ si OTAN na k'a bɛ Mali déstabiliser fa tɛ rébellion na tuguni k'a bɛ wuli ni Ala ni kira sɔnna donc nin kun ye a balimakɛ ni aw denkɛ Amara Sila juriste chercheur donc n kun bɛ ka nin de da aw tulo kan an tɛ se k'a fɔ ko dalilu bɛ yen mais n kɔni bɛ a dɔn Amadou Koufa kɛra balola o a ma kɛ balola o cɛ t'a bolo kɛlɛkɛcɛ t'a bolo tuguni kɛlɛkɛcɛ t'a bolo tuguni a kɛra balola o a tɛ balola o kɛlɛkɛcɛ tɛ Amadou Koufa bolo tuguni an ka armée n'i y'i jɔn ye a bɛɛ n'Ala cɛ o b'i écraser Amadou Koufa ale ka katiba ale y'a faamu Yadagali turu bɛ Yadagali la an k'an sigi an k'a lajɛ salamu aleykum